صلوات الله عليك وصلاة الله فغشايا يا الله أشرف المرسلين محمد يا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع في هذه الرحاب الطاهرة، فعسى من هذا الاجتماع يحصل لنا الجميع الانتفاع ممن اجتمعنا تعظيما لحرمتهم خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحبابه وأوليائه وأهل بيته، فالله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم ويبارك في هذه الحولية، يجعلها حولية مباركة يعود خيرها وأثرها ونورها علينا وعليكم وعلى أهلينا وأهليكم، ويمن علينا وعليكم بكمال المحبة لله ورسوله ولعباده الصالحين، يحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhbar, beliau membuka ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di pertemuan yang penuh barokah ini, di tempat yang suci ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama berkumpul karena kita mengagungkan mereka, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, mereka orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau, mendapatkan asrar, anwar dan segala kebaikan daripada beliau semua. Dan mudah-mudahan acara di malam hari ini, peringatan haul ini membawakan kebaikan, membawakan keberkahan, membawakan manfaat untuk diri kita, untuk kalian semua yang hadir, untuk keluarga kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dalam keadaan Islam dan iman, dan kita semua dimatikan dalam keadaan Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di akhirat bersama mereka para aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. فالأبناء ترجمة لآبائهم، فالحبيب حسين لم نعرفه لكن عرفنا ابنه الحبيب عبد الرحمن، فعرفنا أنه نعم المربي ونعم المربى، فشهدنا فيه ذلك المبنى لأنه شيد مبناه بالدعوة إلى الله. Anak itu adalah sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran daripada orang tuanya. Kata beliau, saya tidak mengenal Al-Habib Husain bin Alwi As-Sigafah, tapi saya mengenal putranya. Maka saya bisa mengetahui bahwasannya Al-Habib Husain adalah sebaik-baik pendidik. Kenapa? Karena saya melihat putranya adalah sebaik-baik yang menerima pendidikan tersebut atau melaksanakan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan dari orang tua itu sebagai landasan bagaimana perilaku daripada anak tersebut. فتربية الآباء لأبنائهم على الأدب الحسن والخلق الحسن على منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
يسعدون بأبنائهم في الدنيا وتقر أعينهم بهم في يوم القيامة. في الدنيا يكون ذكرهم حسن لأنهم ربهم على الخلق الحسن. ونعم الترجمة للحبيب حسين بن علوي السقاف ابنه الحبيب عبد الرحمن بن حسين تغمده الله بواسع رحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنان وجعله جوار أسلاف الصالحين يا رب العالمين. Pendidikan yang baik daripada orang tua untuk anaknya. Pendidikan yang diambil dari sebaik-baik makhluknya Allah Jaddil Hasan, kakek Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka pendidikan yang baik itu akan menjadikan orang tua meraih keberuntungan dari anaknya di dunia sekaligus akan meraih keberuntungan dari anaknya di akhirat. Orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, maka tidak diragukan dia akan memetik buahnya di dunia sekaligus dia akan memetik buahnya kelak di akhirat. Dan ketahuilah, sebaik-baik biografi daripada almarhum Al-Habib Husin bin Alwi As-Segar tidak perlu diterangkan panjang lebar. Sebaik-baik biografi beliau adalah bagaimana kita lihat putra beliau almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Husin As-Segar. Oleh karena itu mudah-mudahan almarhum Al-Habib Husin, Al-Habib Abdurrahman diliputi pusaranya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburannya dijadikan taman surga, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال السلف الصالح اترك لأولادك الأدب والخلق الحسن ولا تترك لهم الذهب بلا أدب ولا خلق حسن فإن الذهب يفنى ويبيد ويبقى ذكرك لأولادك بالذكر الحسن ممن تربيتهم على الأدب الحسن والخلق الحسن. Berkata para salaf soleh, tinggalkan untuk anak-anak kalian itu adab dan juga pendidikan yang baik. Jangan meninggalkan untuk anak-anak kalian emas, harta, tapi tidak dididik dengan baik. Kenapa? Karena pendidikan yang baik itu akan langgeng. Kalau harta emas itu akan hilang, akan habis, akan fana semuanya. Ketika orang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, maka ketika dia sudah wafat pun melihat akhlak anaknya baik, maka manusia akan menyebut-nyebut kebaikan orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. فإن أخبار الأبناء تبلغ الأموات من الآباء والأجداد فتسر أرواحهم إذا بلغت لهم الأخبار الطيبة. Berita daripada perilaku anak-anak atau keturunan yang masih hidup itu perlu diketahui sampai kepada orang tua kita, datuk-datuk kita yang sudah berada di alam barzakh. Maka ketika perilaku kita perilaku yang baik dan sampai kepada mereka, otomatis itu akan membahagiakan mereka, orang tua kita dan datuk-datuk kita di alam barzakhnya. سيدنا عبد الله بن رواحة شاعر النبي محمد صاحب النبي محمد استشهد في غزوة مؤتة وكان له ابن في ليلة من الليالي بعد استشهاده رأى ذلك الابن في ليلة تأخر عن الجماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرأى والده سيدنا عبد الله بن رواحة يقول له يا بني لقد أخزيتني الليلة في عسكر الأموات الناس يتباهون بأبنائهم وأنا مستحي ما ترك الصلاة بل تخلف الجماعة خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, syair sekaligus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal mati syahid di peperangan Mu'tah. Maka diceritakan pada satu saat putra beliau, putra daripada sahabat Abdullah bin Rawaha ini, ketinggalan sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terlambat sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Maka di malam itu putra daripada Abdullah bin Rawaha ini mimpi melihat ayahnya dalam tidurnya, dan si ayah menegur dia. Si ayah menyatakan kepada putranya ini, wahai putraku, kamu telah membuat aku malu di hadapan para arwah, di alam arwah. Kamu telah membuat aku malu di hadapan para arwah. Kamu ketinggalan sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka semua yang ada di alam arwah membanggakan anaknya, tapi kamu membuat aku malu karena kamu terlambat sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan meninggalkan sholat para hadirin yang dirahmati Allah. Hanya ketinggalan sholat jamaah saja maka mendapatkan teguran, membuat tidak bahagia orang tuanya yang ada di alam barzakh. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة مع من أحب، وكل من تعلق قلبك به في الدنيا فإنك تبعث معه يوم القيامة. مهما عبد الإنسان، مهما تعلم الإنسان، لا يبعث يوم القيامة إلا مع من أحب. Nabi SAW dalam hadis sudah dengan jelas menyatakan, seseorang itu besok di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi tergantung siapa yang kita cintai, yang ada dalam hati kita siapa para hadirin. Walaupun orang itu banyak ibadah, walaupun orang itu banyak ilmu, tetap nanti di akhirat dia tidak akan berkumpul kecuali dengan orang yang dia cintai dalam hati. فإذا كان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف بخدمة الصالحين؟ فكيف بمن أسدى معروفا للصالحين؟ فإنه يبعث معهم يوم القيامة من المقربين. Kalau disebutkan namanya orang soleh saja turun rahmat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ada orang yang bukan cuma nyebut orang soleh, khidmah kepada orang soleh, membantu kepada orang soleh, berkorban untuk orang soleh, maka dia, kita yakin, bukan cuma mendapatkan rahmat, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan kedekatan khusus dengan orang-orang yang soleh. وخدمة سيد الصالحين محمد بإظهار شريعته وإحياء سنته ومحبة أهل بيته. Dan hikmah kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan kita menunjukkan ajaran beliau, melaksanakan ajaran beliau, dan juga dengan kita cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. في ليلة من الليالي كان هناك صحابي جليل امتلأ قلبه محبة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال له ربيعة بن مالك. قال الليلة أنا حارس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبأت طول الليل يحرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الصباح فإذا ربيعة بن مالك على الباب، بأت طول الليل يحرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي محمد متهليا وجهه فرحا وسرورا، وكان إذا تهلل وجهه وسرح عنه كأن وجهه القمر صلى الله عليه وسلم. فقال يا ربيعة اطلب تعطى، فما طلب شيء، ما قال أريد شيء من متاع الدنيا، لا طلب مال ولا طلب زوجة ولا طلب عيال، لكن بالبديهة قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. لم يطلب الجنة بل سأل مرافقة الحبيب في الجنة، إذ جنة ما فيها محمد جحيم، كما قال الحبيب علي حبشي من جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. هكذا المطلب العالي، هكذا الهمة العالية. فتعرف من هذا ومن هذا، تعرف همته فتعرف من هو. لا تقول من هذا، تعرف همته. فكانت همة الحبيب عبد الرحمن في الدعوة إلى الله عالية، فلهذا عرفنا من هو. ومن كان همته في الداني فهو في الدنو، ومن كان همته في العالي ورضا الباري واتباع الهادي فذاك هو الذي همته عالية.
ومن تدنى دنته همته ولو يكن عاليا في الزبرقات فاجعل همتك عالية واقتدي بالهادي محمد وخلفاء النبي محمد والله يجعلنا وإياكم من المقتدين بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبخلفائه من الأولياء والصالحين ويحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Malik. Dia penuh hatinya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menyatakan pada satu malam, saya ini sangat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau semalam suntuk menjaga Nabi Muhammad di rumahnya, berada di depan rumahnya Nabi Muhammad semalam suntuk. Pagi hari Nabi Muhammad ketika keluar dari rumah, dilihat kok ada Rabi'ah bin Malik ini di hadapan rumahnya, menjaga rumah beliau, mengawasi rumah beliau karena penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad melihat yang seperti itu, beliau sangat gembira, sangat bahagia. Dan Nabi Muhammad itu kalau bergembira, berbahagia, kalau wajahnya berseri-seri, maka seperti bulan purnama. Itu Nabi Muhammad SAW. Terlihat sangat indah. Maka Nabi Muhammad menawarkan sesuatu kepada Rabi'ah bin Malik. Wahai Rabi'ah, silakan, kamu mau minta apa? Silakan. Dari saya mau minta apa? Ditawari oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana permintaan daripada sahabat yang hatinya penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak minta harta, tidak minta istri, tidak minta anak, tidak. Beliau menyatakan, aku memohon kepadamu untuk bisa berkumpul bersamamu di dalam surga. Aku minta bisa berkumpul bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Bukan minta surga loh ini hadirin. Minta kumpul sama Nabi Muhammad dalam surga. Karena surga itu kalau nggak ada Nabi Muhammad itu neraka, kata beliau. Surga nggak ada Nabi Muhammad, neraka. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bagaimana dalam qasidahnya? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaulil hibbi fiha qayyama. Surga itu yang aku rindukan bukan bidadarinya, bukan sifat-sifatnya surga, kenikmatannya surga, makanannya surga, minumannya surga. Yang aku rindukan untuk masuk surga itu karena di situ ada yang sangat aku cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah semangat itu, semangat yang tinggi, semangat yang tinggi. Cari ridhonya Allah, cari kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semangat daripada almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Sajjad. Semangatnya semangat tinggi, berdakwah kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, mencari ridhonya Allah, membahagiakan Nabi Muhammad. Maka diraih angan-angannya, diraih cita-citanya. Kalau orang itu semangatnya hal-hal yang hina, yang gak ada nilainya di sisi Allah, maka dia juga akan menjadi orang yang hina. Kalau ingin tahu orang itu mulia atau tidak mulia, kita lihat apa semangatnya dia, apa tujuannya dia, apa angan-angannya dia. Kalau angan-angannya tinggi, ridhonya Allah, kumpul sama Nabi Muhammad, kumpul dengan warisnya Nabi Muhammad, mengikuti warisnya Nabi Muhammad, maka ketahuilah dia akan mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Tapi kalau tidak, dia akan hina. Itulah yang disampaikan tadi oleh guru kita Habib Abdullah bin Muhammad Al-Mukhbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika saya dalam terjemahan ada kekurangan atau ada kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.